loves you so much, man. He's been looking up to you for years, man. People have been making fun of him for doing the things. This guy is free, he's fire, he's got the dog in him, man. Can you give him a chance, bro? He can be international. I believe in him, man. He's the biggest, the greatest, the latest, the illest, the most fire. Yeah! Let's go. Hey, yo! Bro, you need to know? Hey, yo! Hey, yo! Hey, yo! Hey, yo! Okay, so if I come back, can we go like on a dinner or something? You know? ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰብ እንደምን ቆያችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በዛሬው ቪዲዮ አይሾ ስፒድ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን ተከትሎ የተለያዩ መጥፎ እና አስቀያሚ ነገሮች እና መልካም ተግባራት አሉ። እነዛን በዝርዝር እናያለን። ሌላኛው አዶናይ ያደረገው ድንቅ ስራ ምንድን ነው? የሱ መምጣትን ተከትሎ የአይሾ ስፒድ መምጣትን ተከትሎ ወንድማችን አዶናይ ያደረገው መልካም ስራ ድንቅ ስራ ምንድን ነው? ያንንም በዝርዝር እናያለን። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ። ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እላለሁ። ወደ መረጃዎቹ። ሰብስክራይብ ምንድን ነው የማታደርጉት? ለምንድን ነው የማታደርጉት? አሁን አድርጉ። What place is? Hey. Huh? Thank you. Some? Yeah, he said kiss. Oh. What is this? What is this? What is this? He's blessing you. He's blessing me? Oh, bless me. Oh, he's saying. I think he's blessing me. Yeah, you gotta explain to me what's going on. This is one of the oldest churches inside Ethiopia. And then what they've done is they've come here to receive you and then also to give you their blessing. Oh. Prepared a traditional ceremony. Oh. Start from here. Yes, I will be your guide, sir. You'll be my God? Okay, okay. You know, this is the church. We need to very calm, okay? Be calm? Yes. Ah. Oh, crap, I got too much energy right now. He had a lot of Ethiopian coffee, Okay. so he's very, very excited. So I would like to explain something for you. Shoot. You know, this You want to go somewhere? was established by His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I, and he dedicated to the patriots who were fighting against the fascist Italians. You know, Ethiopians. Oh. There were. He's blessing you. Kiss the cross. Yes. Welcome. Being blessed. I've been blessed? Yes. Thank you. Yeah. So we Thank need you. to take off your shoes. Take off my shoes? Yeah. Me too. Daryl, you know where my my yeah. Nice to meet y'all. Where you from? España. Oh, Barcelona? Madrid? Madrid? Ronaldo? Tu sabe Ronaldo? Ah, sí, tú sabes. Sí. Ronaldo ou Messi? No, Ronaldo. So we would like to show you the tombs of His Majesty, the Emperor Haile Selassie. I already asked where the socks were, but Yeah. You know, this
this is the throne of the emperor. Haile Selassie would come and sit here. Oh, really? Yes, and the So he loves you so much, man. He's been looking up to you for years, man. People have been making fun of him for doing your things. This guy is free. He's fire. He's got the dog in him, man. Can you give him a chance, bro? He can be international. I believe in him, man. He's the biggest, the greatest, the latest, the illest, the most fire. Yeah! Let's go. I really appreciate you አደንቃለሁ representing አመሰግናለሁ me in Ethiopia. ስለወከልከኝ ኢትዮጵያ ውስጥ Look, I don't know አመሰግናለሁ why. Bro, who your dad? Who your dad? አባትህ ማን ነው Who's your dad? አባትህ ማን ነው ስሙን ንገረው Where your dad at? የት ነው ያለው አባትህ የት ነው ያለው Lukini? አባትህ Who your mom? ማዘርህ ማን ነች ስሟ አስቴር Bro, hey, I'm about to show you a picture of my dad and let me know how you... የአባቴ ፎቶ አሳያለሁ የአባቱ It's ፎቶ okay, የአባቱ look. ፎቶ ያሳያል I'm gonna give you a chance, okay, bro? ሌላ እድል እሰጥሃለሁ አለ I'm gonna give you a chance. ሌላ እድል So እሰጥሃለሁ I'll take a picture, bro. Oh, እንግዲህ አይሾ ስፒድ ወደ ኢትዮጵያ በመግባቱ በመምጣቱ መልካም ነገሩ ምንድን ነው? የኢትዮጵያን ባህላዊ አለባበስ፣ ባህላዊ ምግብ፣ መጠጥ፣ ታሪካዊ ቦታዎችን ለዓለም እንዲተዋወቁ ፕሮሞት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይህ መልካም ነገር ነው። ሌላኛው ግን እሱ ሲመጣ ቤተክርስቲያን ልብሰ ተክህኖ ለብሶ መቀበሉ ትክክል አይደለም። ስርዓተ ቤተክርስቲያን አይደለም። ምክንያቱም ጳጳስ አይደለም፣ አማኝ አይደለም፣ ሌላም ወይም ሊቀ ጳጳስ አይደለም፣ ወይም ደግሞ መሪ የዓለም መሪ አይደለም። ስለዚህ ተራ ሰው ነው። መጎብኘት ከፈለገ ወደ ቤተክርስቲያን መግባት ከፈለገ ስርዓቱን ይዞ ስርዓቱን ጠብቆ ጫማውን አውልቆ ስርዓቱን ጠብቆ መግባትና መሳለም ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ልብሰ ተክህኖ ይዞ ለብሶ ጽንሃ ይዞ ወንጀሉን ዘርግቶ መቀበሉ ትክክል አይደለም። ይሄ መቆም ያለበት ተግባር አጸያፊ ተግባር ነው ማለት እወዳለሁ። ሌላኛው ግን አዶናይ ያንን ልጅ ከአይሾ ስፒድ ጋር እንዲተዋወቅ ያደረገው ስራ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ያ የአይሾ ስፒድን መስሎ የሚሰራ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያ አይሾ ስፒድ ከአይሾ ትክክለኛው አይሾ ስፒድ ጋር እንዲተዋወቅና ታዋቂ እንዲሆን ከሱ ጋር እንዲታወቅ በቋንቋም በማገናኘትም ትልቅ ስራ ሰርተዋል። በጣም እጅግ እናመሰግናለን አዶናይ። ቪዲዮዎቹ እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ይቆየን።